एप्रिल 2026 सालमारि त्रिपुरा हास्टेनि टिटिआइडिसि जेनेरेल इलेक्शननि रेजाल्ट आथुंनानै बोखागो थां दंखा ताबखौ जरा कोनो इंटरप्शन गरै ओंखाय ओंनाय ओंसिनाय न खना रेजाल्ट आउट काउंटिंग रक प्रोसेसिंग जागा जागा बेलाय खेनो स्ट्रंगली प्रिपारेशन ना हाजागै दङ दिनैनि बेसेबो जों कग्लामाव फायलायजाक टिएमबि निउस लाइव स्ट्रीमिंग कग्लाम पानो बरं मोनां सर बिदान देबरमा दङ खुलुमो सर ओंखाय फायदि जों दिनै बिनि खुबै एनालाइसिस एक्जिट फुल एनालाइसिस किसा खोनालायन बो थाङानो बंखाय बिलं थायो टाकार जला जम्पुजला डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल कन्स्टिटुएन्सिनि आरो ओंखाय दिनै जों सारनि थानिखे सिलायनो संबाय ओंखाय including Takarjola, Jompuijola, District Council constituency, Tripura Hasari Teritorial General Election ni joto constituency ni परिस्थिति नाय नाय खांखाय दाखलाय exit poll नों साबनो बुंथि तामो analysis खायनो मुसुं sir please बेलाय हामबाय नोंहाय हाय दिनै खानानि जे 17 तारिख जे रेजाल्ट आरनाय एडिशननि जंगमनि दाखलाय साबा हापां एडिशन अबनतै सालायनानै फैमानो बगैनो बेलाय हामबाय दाय नाय थांनाय जत सिनि खागोनां नखरनोबो जबने जिबाय दाय हामबाय दाय खुलुमनाय हार आव दाखलाय एडिशननि जंगमारि तो लाइखा 12 तारिख दिनै हाय दाय कनै गायनि जागाव रिपुल चलि दं ताबो खाना काउंटिं नाय रेजाल्ट नाय खाना 12टा एकटा मिसिङनो सायमानै थानाय जे साबाखौ काप्लाय नाय ओंखाय एक्चुअली ताकलायनि जे इलेक्शन तो विशेष खायै नेशनल पार्टी बीजेपी versus Tripura Motha ओंखाय ताइक दङ IPFT ओंखाय CPIM कांग्रेस ताइनि दल विशेष खायै ताकलायनि जे इलेक्शन कैंपेन जे नुकजाक माने ओंखाय तो विशेष खायै नेशनल पार्टी बीजेपी ताइ मथा बनिनो बिसि कैंपेन जुरद मन नुकजागो ओंखाय आरो CPIM बो दङ CPIM बो विभिन्न नियां नॉर्थ कांचनपुर साउथ yang mande abo bonibo eta ase kotor jona sobang yafano tamke rally teli rok nukha nomination ruprobo motamoti nukha haipano tabuk ruling je tabuk BJP state borok jebabe campaign khaima hai tai motharok jebabe campaign khaima hai onnano patirok ase campaign মানে বেশি বড় নুকজাগিয়া ওকে কক নতাবুক টাকলাইনি যে নির্বাচননি বো পার্টিনি বমহাই এজেন্ডা আবো সংকিসা রগৈ মানাयग्रा नाय ओंखाय सोंनुगो ताबुक तो एडिसिव 5 বছর Tripura Motha চাই থাকা ओंखाय सोंजे नुकमानि Tripura Mothani तेमने पॉलिटिकली जे राजनीतिक भावे जेटा पाब्लिक न सावै बुट नानानि आमहाय एजेंडा तो एटा स्ट्रंग एजेंडा कलकरी माने आमहाय ताको जे 5 বছর थानाय 5 বছরাव जे बमहाय सामुं खायका जनगणनि बागै सामुं खायमानि संगमाय सामुं खायका संहाय हायतेसे बुट रुफिदि नै जे बुट सानानि मतन Tripura Mothani किन्तु आमहाय एजेंडा कलकरै जेमन राजनीति तो आबो नमले जे आं एलाकानि उन्नयन खायनाय बा बुट मागे खायनाय जनगणनि सेवा खायनाय विशेष खायनिनि लामा दै कारेन्ट ओंखाय एडुकेशन माने जेटा सिनि जे जनजीवन पाब्लिक नि जे लाइफ नि जेटा मान उन्नयन खायनानि
abno to politics ni rajniti ni abno uddesho to abno mane sini jonogoni मान oinan khainani gri rok na seba khainani borong ta se uplift khaite sanani abno samo hingke thanai 5 বছর মথানি কিন্তু কোন আমহাই এজেন্ডা সং নুক্লিয়া যে ডেভেলপমেন্ট ni নুক্লিয়া hingke sengtam nukhang hingke 5 বছর जों नुकमानि करपसन nok जों नुखा जे जनगणनि किछु खाइमालिया ओंके एमडीसी ईएम ताइ जे माने स्टेट लेभेलनि जे नेता दंनारक बरक किन्तु नि बुंनि मान उन्नयन माने नुखा किन्तु साधारण जनगणनि एत आसक माने साधारण जनगण जेता সাধারণ জনগণ যেটা মা আসামানি আমহাই কই সারনো বেলেখানা হামবাই কিসা ককংখা 183 জন তাবুক সংনো লগিরি টঙ্গো অডিয়েন্স রক কে গবাংমা কমেন্ট ফাইকা তাখর বুখরক নর নাই টংরা দি নংনি কমেন্ট ni ফিডব্যাক বসং যে মানসক জাতি রেনানি সাই টকনাই গাই সং তে কিসা ককখানা লাগানা কন্টিনিউ প্লিজ স্যার মঠানি আমহাই কোনো পাবলিক থানি एजेंडा करी फानो किंतु राजानि जे प्रभाव सिनि जे बुबाग्रानि जे प्रभाव तंगु तंगु बोलतम हाइटाको रमदि थानाय 5 বছর बिनि जे सनामजाक एमडीसी ईएम रो बुनि नेता रो रमदि करपसन नों फानो बनि जिबु साइतंगु ब किंतु करपसन खाइया बनि जिबु को सिका जे आनि चंगजाक नेता रो आं दुका रखा पाब्लिक दुका रखा किंतु आं दुका रियाको বা কক সাই তঙ্গ তাকো কে তাকলাইনি যে এডিসি ও yang মথানি এজেন্ডা কে অবনো সংজে নুখা যেটা ত্রিপুরা সরক যে বুবাগ্রানি যে সেন্টিমেন্ট যেটা ত্রিপুরা মথানি যে সেন্টিমেন্ট ত্রিপুরা সরক অমহাই যেটা পাবলিক নি ও যে রিপোর্টার তা গ্রাউন্ড রিপোর্টার সংজে নুখা যে ত্রিপুরা সারান তাইকুন তাবু রিজনাল পার্টি ন গো তংনা কলাयो এডিসিও তংনা কলাयो কে এডিসিও মানে তাই সেপানো বুবাগ্রানো নাই নাই আমহাই একটা মানে বরকনি মানে কথা মানে আবহাওয়া আমহাই নুখা যেটা কে মানে বরক ন সিনি বিশেষ করে যে এডিসি এরিয়া তংনা সিনি জি ত্রিপুরা সারক ni sentiment মানে বুবাগ্রানি ফেভারনো তো কথা মানে ত্রিপুরা মথানো হামজাইগা পানো কিন্তু বুবাগ্রানি যে ফেভার বুবাগ্রা তাকলাই ইলেকশন এজেন্ডা মথানি এজেন্ডা তো তাবু কাইসা সেন্টিমেন্টাল এজেন্ডা ওংথাংকা যেটা যেমন yang BJP হিংকে চিফ মিনিস্টার মানিক সাহা হিংকে আয়াং মথানি হিংকে বুবাগ্রা বাই যেটা বুক এক সাইডে মথানকে বুবাগ্রা yang hengkai mani saha am haijeng thangsiu hengka jaga boroni sentiment na ত্রিপুরা সারংনি যে sentiment bubagrani febaro a sentiment tongkho am hai nukja khatako hengka BJP ni agenda hengkai jodi no BJP hapano jodi phaikai edisio phaikai ko transparency মানে পাবলিক বাগে সামন খাইনা ডেভেলপমেন্ট খাইনাই আবাহিনী বংনি একটা স্লোগান যে এডিশন হাপাং স্লাইয়ে এডিশন তাইসা মানে এডিশনি যে জনগণ জনজাতি রকম মান উন্নয়ন খাইনাই মানে সরকারনি যে কোনো ডেভেলপমেন্ট সামং বা যে কোনো বেনিফিটারি বা ডেভেলপমেন্ট যে সামং উন্নয়ন সামং তাইসা কাহামকে চলির নাই যে জায়গাও এডিশিও মাথা তঙ্গই বড় যেটা খাইনা মুচুংমানি হাই খাইমেয়া বড় আমহাই খাইনাই বন আমহাই একটা স্লোগান তমানি তাকো engkau jaga tabuk takleni je ko election ni je agenda public ni thani je focus mani public jini thani je ra gomani abono je BJP be mothani je gota agenda engkai takle sung jodi no political side jodi no sungnai na thangkai mane rajnotik jodi বিশ্লেষণ খাইনা thangkaita কেন্দ্রীয় বিজেপি বড় সেমানো ও জায়গাও সিনে ত্রিপুরা হাস্তেও ত্রিপুরা সার বুবাগ্রানি সেন্টিমেন্ট তুই দংখো
ओमफ्राय बबग्रानि सेन्टिमेन्ट तुइ दं কিন্তু বিজেপি যদি নাইখাকে একটা বিজেপি যদি নাইখায় যে তাবো বরক হাফাং ফাইনানি বা সরকার গঠন খাইনি তা বরক কিন্তু ইচ্ছা মানো বরক চেঞ্জ খাইনি মানো যেমন তাবো দিল্লি হাই জায়গাও অরবিন্দ কেজরিওয়াল আম আদমি পার্টি বিনো কোনো করাপশন করে করাপশন ফ্রি ব সরকার চালু তো মানে দিল্লি বনো ইডি থেপাওই नि इदि थेबावै बनो एरेस्ट खायै आदागाव बिनि बीजेपी नि गो खायका माने बिनि सरकार चेंज खायका आरो गनो डाउन खायका तबो गनो केजरीवाल ब डाउन खायै बीजेपी आरो हापांगा जका बो इच्छा खाय किन्तु मानो बीजेपी नि आसो फान दं आसो सकति दं जेटा बरक इच्छा खायके मानो सिनो त्रिपुरा हास्तेबो ओ जे एडिसिओ जे जागाव केन्द्रआव बीजेपी स्टेटआव बीजेपी चलि दङ ओमफ्राय इच्छा खायके बरक एडिसिओ बो सरकार चेंज खायमानो नमने ताबो एडिसिओ जेटा थानाय 5 बছर जदिनो करप्शन नों थांखा ओमफ्राय जोंथ' नुखा थानाय 5 बছर বিভিন্ন সময় बीजेपी रबो आन्दोलन खायके जे माने एडिसिओ जेटा रां हजाक माने आव ठीक मते इमप्लिमेन्ट नंगिया आरो करप्शन चलियो ओमफ्राय जदिनो बर इच्छा खायके आमहाय যদি চলিত হকে ও জায়গা বড় ইডি থেপা হই বড় কমন ও খাইমাং খামু মানে এডিসিন নরমচারি মাং খামু কিন্তু কেন্দ্রনি বিজেপি হাবাং কোন নাম হাই নাইয়া বড় সিনি যে মহারাষ্ট্রনি যে ইমেজ ও জায়গা ত্রিপুরা ওং দংমানি ত্রিপুরা সরক যে কোনো হামজা গনি বসাইমানো বড় সাইমানো ও ইমেজ ন বড় তাবু নষ্ট খাইনানি আমহাই নাইয়া আমহাই आं माने आंनि जे कबता एनालाइसिस जेटा नगो ओमफ्राय आमहाय आंनि गौ नुक्ता एनालाइसिस नुक्ता ओमफ्राय ताकलेनि जे एडिसि जे निर्वाचन जे हावा जेटा नुकमानि बसकांगा हाय हायतायसा त्रिपुरा मथानो एडिसि हाफां फायनानै आमहाय नबार माने आमहाय आबहावा माने त्रिपुरा सारक सेन्टिमेन्ट नाङैनो बबाग्राव ताइसा हाननाय फिनाय आपतै हनैनो बिसोर मैक्सिमाम बरक भोट रखा आमहायां मा दं जाक्ताको बीजेपी ठीक আছে ताबरम दि को सरकार स्लायनाय सरकार स्लाय हापां स्लायै त्रिपुरा सारनबो गया जागाव खायनाय नै स्लोगान तो फानो किन्तु अब माने एटा सक आबनो ओ जे बवागानि जे सेन्टिमेन्ट न सोबायै जे एडिसि एरियाव त्रिपुरा एरियाव बीजेपी हापां फायनानै आबो किन्तु एटा सक माने सहज ओंलाखाय आनि माने कथा आनि वान समावता ओके हंके जों सामारिलि हानिनि एग्जिट पोल कैलकुलेशन एबा एनालाइसिस खालाय पैका बेलेकनो हामबायसा हंके फारि कमेन्ट बुखाखौ किसा थांलायग्रासिना हंके पुइलावनो प्रबीर त्रिपुरासा बसाका बीजेपी 15 एबा 16 आबो काहाय बिनि वानसुक मुंखाय आबन परे प्रसेनजित त्रिपुरा साफिका त्रिपुरा मोठा 23 হইতে 25 অবসরক ওয়ানসুগো হংকে প্রসেনজিত त्रिपुरा न আচ্ছা खर बुखर नरनो कयनाय खरकसा बरक डाबल रो कमेन्टा खायजासिरि तामनि हिमाले आसो गोबां मा कमेन्ट अ परिबायनि बिलाय जराना नाय कायसानो खायदि जेटा अ जराव रिलेभेन्ट जे कक नरक जे साना नांमानि शेयार खाय नांमानि आसनो सादि जों फारिकेटिसा कमेन्ट बुखावगो थांसिन ओंखाय समीर गेमार बंके बीजेपी फुल सापर्ट अबनो सानानि साइटखा ओंखाय सुदन देवबर्मा जोंथाय उन्नयन नांलिया बिकज कंग्रेस सीपीआईएम बीजेपी 87 বছর उन्नयन खालायजाक बा बेलाय इम्पर्टेन्ट कायसे बो तिखै बो बैकग्राउन्ड थाङै बो कक सागा बो तो जों किसा सालायनायनि बो साइटआव गाना ताखर बुखर नर पाया सुगारति नायतंलि ओंखाय जेटा नुग्लाय माने लास्टनि SKMC बो 20 निसिमी 23 बीजेपी
hapango phai tongo obosuk koplai songkha manai hinui bo sanan chaijaba hingke o jaga sa belai important kaisa kok saka Sudon Deborma hinui tei kwbangma comment tongo obo tei lekha boi poribaini moto kun chance kri kha সময় bo kisa সরাসরি ফেকেবা जों তাই উন্নয়ন নাঙ্গিয়া বিকজ কংগ্রেস সিপিআইএম বিজেপি 70-80 বছর উন্নয়ন খাইজাক অবনি তামো যুক্তি দं কিসা जोंनो सायखनारि माखा बेले हामिसा एक्चुअली ओ जेताबो कमेन्ट खाइनाय बना आं हामाय मारो बनि बिसिंग गथु वनसं दङ जेता तिफ्रा सारक जेता वान सक मानि मेक्सिमाम तिफ्रा सारक वान सक आंबो एक समायाव दाबो वान सक जेता तिफ्रा सारकनि सिन तिफ्रा सारकनि ओ जागाव जों दाबो साना थांखाय मोटामुटी अन्यान्य स्टेट जेमन दाबो मध्य प्रदेश बा निनि बिहार बा भारतबर्षनि अन्यान्य माने उक्लक लाइजाक जाति जेता बंनि आरनि तुलना खायखेता सिनो तिफ्रा सारक संगरो मोटामुटी नखो लामा बा निनि जेता उ जे जागाव दुर्गम एलाका आ जागा इंगिया ठीक न तिफ्रा सारक मोटामुटी काहाम पोजिशन न दंगो किन्तु हाइफानो आसक बायसिनि आबो यालसिनि जों जागा मा जाया मा नंगिया सिनि संग्राम आबैया सिनि संग्राम के सिनङारो सिनि अस्तित्व फातानि बरर ओ जागा फैयै जोंनो सिनि अधिकार न नायतं फायका जों ज जागा राज्यनि मालिक जोंसे चालकनाय ना तंगानि जेमन मणिपुरि रक नागालेण्ड नागारक मिजोराम मिजो हायरक जों जे सिनि हा सिनि शासन जेता नायतंमोनि मेन खतो आबसि जों निनि एडिसि एरिया न खाकसा सेपारेट स्टेट मानि फानंथुं हाया अंके निनि एनआरसि नि बिसिंतै विदेशी जे ग माने गन बिसिंतै ओ विदेशी रगनो अजागानि भोटार लिस्ट काटअप खायै और डिपुट खायनानि आइनतिके पानो माने सिनि हावा सिनि जे शासन सिनि अधिकार माने सिनि क्षमता मेन तो जों आबुनो नायलाय दंब्लाय हे दिबा जों मेन तो आबुनो नाय दं पाब्लिक तो निनि सरकार फायके सरकार बनि सरकारनि सां तांनायनो तबो विभिन्न सरकार सीपीएम पान फायदि सीपीएम 25 बছর চাকাও জাগাবো টোটাল 35 বছর কংগ্রেস বো চাকা একসম অরব 30-35 বছর जों इंडिया बैथांमोननि परे निनि कोने हयते 52 हयते जागाबो कংগ্রেস बो चाका ताव बीजेपी हापांग चाइ दंगो जे 2018 नि सिमि किन्तु आओ बाय सिनि तिफ्रा सारन अस्तित्व रखा ngani sini kun lama kरै जों सिनि तिफ्रा सारक ता मथानो सापर्ट खायमानि आबुनि मेन रिजन तो बबाग्रानि बिसिंतै मुंसाया मुंसा ngano तिफ्रा सारकनि फियक जागमं दंगानो आबा हिनोसि जों बबाग्रानि लगियो सिनि तिफ्रा सारक हिमलाय दंलायो एक समय जों सिनि एनसि सारि नेतृत्वे आईपीएफटी हिमलायखा ओंके तबो एनसि सारनो बिसास खायलियांलाय ग्लाखा हनैनो बबाग्रानि नेतृत्वे तिफ्रा मथानि आन्दार हिमलाय दंलायो मैक्सिमम बरो तो जों हायनि बागैनो मथानो बाक्सा सापर्ट खायो बहुत बर लायो बेलेखन हामबाय आबुनि उत्तर तो नोंरि पाइखा जस्ट एनालाइसिस एक्सपांड नासे ओके बेलेखन हामबाय बेलाई इम्पोर्टेंट काइसे कक ओ जगाव खरकसा बरक साका रनजित देबबर्मा नै आईपीएफ टी पार्टी नो नरक तामनि बागै बीजेपी पार्टी नो फालै रुबा आईपीएफ टी जीरो ताकलाय तो आईपीएफ टी जीरो बसाका रेथा ककुंखा नरक माने ओ जगाव नरक नगै दंगो आईपीएफ टी निनो जरा काइसेव कैंडिडेट दंखा टाका जलानि ngै बरं मनांसार बिधान देबबर्मा आबनि बागैनो बस सिनिना बस साइमानना कक्टमानि बिसिंथि फान बस साइमानखाना थांगै नरक आईपीएफ टी नो बीजेपी नो फालै रेखा ओ प्रश्ननि उत्तर तामंनाय अच्छा ठीक আছে बिनि बर आमहाय वान सकता ताई बाक्सा बर आमहाय वान सगो तिफ्रा सारन बिसिंगता आबो गम हाय आबो बीजेपी नो आईपीएफटी रक थांगि फालै रो आ कक थिकिया अच्छा कारण आईपीएफटी जदि 18 जदि नो आईपीएफटी तिफ्राले निखरां बाय तिफ्रा सारक आईपीएफटी नो सपोर्ट खाया हंके एक्टिंग याका थांजां याका निनि बीजेपी हापां फाइमांला खाना जागा कोनो दिन सम्भव नङा ठीक हंके तिफ्रा सारक आफरो
IPF tin bising tin no tipralen engnai tipra saro mathang nai nei asai na apro IPF tin no support khelege tup tup কিন্তু जों नुखादे IPF 2018 फाइक्या 2019 नि सिमिनो सिन्ति प्रसार खाबखा बारा दो बखा बारा जे जों माना मुसंग दाति दातिनो जों माना मुसंग किन्तु 2018 सरकार फाइक्या 2019 नि सिमिनो जों नुखा जे IPF यो तिरक तिरक अप्रुबाय मानि ओंके नों बनो एक बছর মানে বনো 5 বছর পানো সময়রেনা নাংমানি হেদিবা তাম খায়া কারণ IPF টি ফাইগাखायनो 125 amendment ni bill ni bagoi ojaga bill pass khai hojagule আচ্ছা abo কোনো কারণে তাবো সিন এনসি স্যার মেম্বার স্যার বড় আপনি থাঙ্গাই কাহামকে একরে গিয়া বিজেপি বা পলিটিক্যাল থানা বাগৈ দা দিনে পার্লামেন্টাও বিল পাস খাইলিয়া কিন্তু IPF কিন্তু আজাga কোনো দোষ করেই যেতাবো বনো ফালে রেখা কোন কাহামানি কিন্তু সিনতি ব্রাসারকসে বনো নাসিং মালিয়া মানে 2018 সরকার ফাইকা 19 অঙ্কাইনো বাক্সা মঠানি লগি থানানি চেং দंखा রাজান লগি থানা চেং दंखा ओंके सिनति ब्रासार आफुरता मंखा आसा कमंखा ता जे ओ माने मैक्सिमाम ति ब्रासार ता वानसका বিজেপি বাই কোন একটা গংখানা রাং বাই ফালজাকা নাম হে ওয়ানস কিন্তু আসে আম হাইয়া ম্যাটার কিন্তু আমতিয়া যে নিনতি ব্রাসারনো ফালই বিজেপি নে ফালই রি মানে ম্যাটারে আপতিয়া তামখে সিনতি ব্রাসার বখা বারা 18 जो सरकार फाइका কিন্তু এডিসি হাপাঙ্গ দো সেন কো রাজ্য সরকার বিজেপি IPF টি ফাইকা ঠিক আছে কিন্তু এডিসিও তো ফাইসে মায়া খুব 2021 এডিসিও গংখা বুদংখা আপনি মথা ফাইপাইকা কিন্তু আবো তমংখা বিজেপি রগওয়ান সকা বিজেপি র যেদিন IPF তিন 2021 এডিসিও ক্ষমতা তো খাইকে ফাউ ফাইকে মু তো খাকে কিন্তু বনি যে ডিমান্ড তেবো গ্রাগই মানো বড় যে ডিমান্ড সানমানি আবো রানানি বাইদংই মানো হাইনি নো আফরো পলিসি খাইয়ে বিপ্লব দেমনি বিসিংতে বুবাগ্রানো কাসারকা 2021 IPF তে ডাউন খাইনা বাগৈ আবো संबुजिना नानाय ओ जे राजनीति टेक्टिक्स न संबुजिना नांगौ जे नेशनल पार्टी रो रिजनल पार्टी नि तांखौ थंतम आबो संबुजिना नांगौ हाइना आलांखन जों राजनीति बुझायो कमन खेलेके बोंगिया by most important kaisa ko sentiment o sentiment busuk jorti taklaini action no samung khaita obobo hanga obongkha borong banang মনোহর দেববর্মা বো কমেন্ট খেমানি মানিক সাহা তিপ্রাসানি জায়গা সেকনানি নায়ো এডিসিও ওয়ানসা দানানি নায়ো অবতি কাহি কাইসা তামনে কক পিলে পিনজা খাসি পিয়া যেমন চিফ মিনিস্টার প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বো ডাইরেক্ট সামানি কাইসা কক বো তঙ্গো দখল খাইনি কক ओंके आ सेंटिमेंट ओ जे ताकुक जे ताव सामानि आबो बाय मिलि नायखांखाय आबो सेम कनसेप्शन ओंके ओ जिनिस ताक्लायनि त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जे इलेक्शन न बसु जति सामुं खायखाना ओ ताम सालायसा আচ্ছা আবো ঠিক আছে যেন তাবো এডিসি নি হানো তাবো চিফ মিনিস্টার বো সেকনা নাই মানে আবুনি কিসিসা ক যারা কক 사원은 모타 거 에디션 사업동 모타 사업다 모타는 수프리무 사보 신이 부박 그냥 하색나 나이나이 에디션 하나 색나 나이 사보 독도 마니 사하 시피니스타 니니 하너 니니 에디시 에리아 너뭐 색나 나이 동카 보나나 나이 동카 능기 아자가 투자 동나이바 하잉이는 능 에디시 하방 동동 나블래 능그 투자 동나이 안케 크리디바 ain tomble ni edisi ni je 6 din ain tongo abo ko bojeno na hake segina hani bo ain be segina hanai nungki ajaga hapang asu tongmani nungka ajaga haino thujong na bagai nang ajaga hapang juk tongba nungka siadi ba ha nungka tangi segjang na ko segjang na ba tarmane abo kuno am hai akogro kuno jukti jukto ya je edisi ni hano je chief minister segina wona naiwona am hai kuno jukti jukto ya তামুখে যদি নি এডিসি এরিয়াও রনি ক্লাই দংখা এডিসি এরিয়াও 1G বেল ক্লাই দংখা যদি
awan ji belti khe jodi no bo nahana nai tong hata ko nahana a edition ko mane romni on panchayat election ko pa nini taborom di nogor panchayat phan khaina khe ba nini ko o e ko nini tabu nogor panchayat ba nini o ko guphan khaina khe ta ko ke tabu nung sini tipra mathar bo sung omno sani dongle greater tipra land jeta o general area jeta sin tipra sa to mane angti ke sunurudi ni sum sani dongle kino abo to haina buku bai salai ken upting ya ain tongnai abni system tongnai abni ain koto kisu ni tongnai abono sung abo kintu a jinis ঠিক ya যে সেকনা নাইখা সেলিনা হনো abo kintu ain ni ব্যাপার তং তাং ni sekjak tongnai ba nung ka hanyo sing na asuk tongnai ba আচ্ছা বেলেখিনি হামবাই এনকে ও জায়গা কাইসা বেলাই হার্ট টাচিং কমেন্ট খাইজাক দङ যে ত্রিপুরা মঠা তাইসা হাপাঙ্গ ফাইমানিয়া গুলো বিজেপি পার্টি খাই দংনাই রকন এডিসিনি রিখ্লাইনাই দু আবতি কাইসা কমেন্ট অবনতই সার obok nai diam hai tabu sung jo jaga wo ang agi bu sawo BJP bai ত্রিপুরা মঠা hangkai abo engko eta borok understanding dong bisingte understanding dong কিন্তু sin ত্রিপুরা sar mo jaga wo sini ত্রিপুরা sar mo jaga wo bo BJP khainai bo mota khainai BJP khainai ro naga toniya BJP ro one shot dong ti sung jodino taklai jodino edisio jodi phaika kai mota khainai ro no sung khainai am hai sini bising manasi ko dang tongoni কিন্তু abo sini ত্রিপুরা sar mo belai ke hamya a jinis ত্রিপুরা sar mo ge hamya a jinis ত্রিপুরা sar mo ge hamya abo কিন্তু abno sungsina nangnai busi nangnai aro BJP khainai ত্রিপুরা sabo ত্রিপুরা sano mota khainai bo ত্রিপুরা sano hangke je sapan hapang phaidi je sapang phaidi abo সাধারণ বর্ণ বাগৈ এত আছে বেনিফিট দিয়া সাবনে বেনিফিট যে নেতা যে নিনি বিজেপি খানে ফান হন্দি মটা খানে ফান যে নেতা যেটা যে নেতৃত্ব নাই বংনে বগে সিমছে লাভ পাবলিক কোন লাভ করে নং তাবো ত্রিপুরা মটা খানে বিজেপি খানে বুলাই দङ হ্যাঁ তাবো রাজা বাই মুখ্যমন্ত্রী কে বুড়া বুলাইছা বুলাইয়া হ্যাঁ তাবো কিটি দেবী সিং বাই তাবো বত বিজেপি নিছে কিটি দেবী সিং বাই বা নিনি বিজেপি নেতা বুড়া বুলাইছা হ্যাঁ abo sung jara rashtratik no kaham ke bujiya sia rokse sung amhai ro wan so je taklai motha taisa phaipi ke BJP khanya no reklainai hene ari au to mako গণতন্ত্র হাও তো যে জানদেন মুসুমনি রাজনীতি খাইনাই no angni ni dol no ang hamjaglia ngaba ang ani musumani রাজনীতি খাইকা asuk bai to ang ত্রিপুরা sanglia amhai kuno kok diable abono sung bujie nangnai abono ang koinai musungo যে মঠানে যদি আমার হেমান সব তংনাই রক বংনি যে সুপ্রিমো বংনি যে নেতা তাবো খানা রেজাল্ট নি পরে যদি ন মঠা ফাইকা ওকে বরক বিজেপি যারা বিজেপি খাইনাই ন বরক অঙ্ক খাইনার চেষ্টা খাইনাই মানে বাইলন খাইনার চেষ্টা খাইনাই বিজেপি রক বাহাই ন যদি ন বিজেপি হাপাং ফাইকাকে যারা মঠা তংনাই ন বরক বাইলন খাইনার চেষ্টা খাইনাই কিন্তু আমহাই যাহাতে ইংয়া তৈ hai jahate ত্রিপুরা sam hengya tei mothani suprimu bini je ko warriors ro borto warriors samle bono dagir payo je amhai kuno tan din tangdi amhai je khainai no bono rutugui kari jagnai bono shastri jagnai hne jodi sakake kun dine violence sengya yang BJP ni bakhak bo haino jara BJP ni janajati neta tangnai ro boro jodi no bini kormi ro no jodi saire thake sarkar phai jesa sarkar fan phaitung BJP fan fighting mata fan fighting violence ta khelai di hne jodi no saire thake kintu abo ngi maiya ngus jodi sarkar bo do proshashan bo jodi bo chesta khaike nai khaita bo khabai nai ke a violence bo thamung man okay o rashtroni karonei bisingo tamung tongkha motha bai BJP bisingte understanding tongo angagi sarkar kintu yang ত্রিপুরা sanoke bulari tondong abo kintu mahan danger ত্রিপুরা সারান বগে বেলাই কে danger abo amai jahate ingate ang koina musungo je asol je rashtroni khaitani neta taron MDC tongnai MLA tongnai nini district level ni ko tongnai neta tongnai borno ang
koina mo jong sana mo jong jahate am hai violence nge tei jesa ha pha bang jesa phana phaidi ta mo thapang nung taisa phaipi ka nung samung kaham khaidi tripura sarna bagoi jeta nini elaka o khaina tongmani khaidi jodi BJP phaika nini samung khaidi jeta sarkarni ko khaina samung khaina tongmani tripura sarni je jaga tuimaiya current thangya education follow kaham samung khaide কিন্তু ভুলাই টকলাই খাইয়ে যেমন সংনুখা 2021 মাথা ফাইপুরো প্রায় 6 হইতে 7 মাস এক নাগারে নিনি ভায়োলেন্স চলিখা আমহাই যাতে ngেতই আপরো রাবার বাগান হকজাক বাইখা পুখিরিও বিথির জাক বাইখা নিনি এমন কি নক সকজাব জামো তো অনেক বড় নক সকজাব জাকা নক সুখরুব জাকা এমন কি নিনি অগনাং সাগনাং অগনাং বৃরক আমহাই পর্যন্ত লাথির জাকা সাবর জাক আবুতিব্রা সাবতিব্রা সান abono buchia woi bisingni jinis no buchia woi rasanti khayei sak sungtung laiei sungbai sung laika sungbai sung thinai jemon iko o je election je dino payo 12 tarik election pai mani pore sangkaisa khobor khnaka ni yang ompi constitution andaro ni babosai ko kaisa jaga tangaro babosai ni kondasar thangmala mo a jaga bo busla hangke tibramo ta khayo bu phangge BJP বুফানো বিজেপি বুদো হইছে ওয়াসান বখারি কিপকা তার মানে বিনি সাগো বুসুর সেন্টিমেন্ট নাইদি ও যে জরাইনি সাগো বিনি বুসুর সেন্টিমেন্ট গা আমহাই বুফাসে বুসালাসে বুফানো বথারি মানো গা ত্রিপুরা সাব বলানি তো কোনো ম্যাটারিয়া গা বনো সুং অমনো মুথাকনাই গা সারা জরা রাজনীতি খাইনাই দো নিনি উচ্চ লেভেলনি জরা রাজনীতি খাইনার অবরংনো মুথাকনা দরকার বেলেখানা হামবাই তাই kaisa comment no analysis khaimani yagulo no sangtini koklam no pailenin bukhago thanglaina already 32 minute tai taubo audience kintu kwbangma bangrugi 301 abutei tongo live audience hambai tini koklam no like 44 up to date hanke o jagao kaisa khakosang remix channel bo comment khaika mo belai khino alochona khaijaknai বিষয় বিজেপি হটাও ত্রিপুরা বাঁচাও oboni যুক্তিগতা এবা অ্যানালাইসিস এক্সপ্লেনেশন বাহাইংনাই সারনির মধ্যে নोंथां ওয়ানসু বিজেপি হটাও ত্রিপুরা বাঁচাও আও অ্যাকচুয়ালি আবো তো তেসা রাজনৈতিক মানে তেব উঠুকো থাঙ্গৈ আপনো বিশ্লেষণ খাইনানি আবো আলাদা জরা অন্য জরাবো जों সালাইকে চাও যেহেতু जों তিনিও জাগাও এডিসিও সাব হাফাং ফাইনাই অমনো তুই जों যে সিনি যেটা গ্রাউন্ড রিপোর্ট যে ত্রিপুরা সারনি যে সেন্টিমেন্ট অমনো তুই সাব সরকার ফাইতা তাও হনি जों যে সালাইমেনিসি কিন্তু বিজেপি হটাও ত্রিপুরা বাঁচাও আবো তো যারা ও জাগাও বিজেপি যারা চাজাই গিয়া BJP ni jara chaja yarok to ni CPM tongnai Congress tongnai motha tongnai borno omhai kok to sanai hingke abo hingke mane abbini gongmano bini muchungmaning mano tako je comment khane bini muchungmaning mano hingke motabok a bisoneti yang to asa alochona khainani thang lak okay belekena hambai faidike paithe bukhago lamrlaichinai kokungkha khana 17 tarik April 2026 salmari khana jesapa nongthu kaisa to koplai ungnai no okay maximum number tei phainai a jaga taklaini participants candidate rok contestant rok kelai khina kobang okay tabu যে সম্ভাব্য যে গুণাগুল উঙি ফানো মানো এবা উঙিয়া ফানো উংমানো অবনো কিটিংগৈ তাখুরক বুখুরক অকরা সাকরা যত ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকুরক ন স্পেশালি ত্রিপুরাসা আমচানি লুকুরক ন তিনি বিশেষ কাইসা মেসেজ এবা কয়মুং তামো তংনাই আও অ্যাকচুয়ালি তাকলাই যে এডিসি নির্বাচননি যে রেজাল্ট অংহাই বংমানো आं जेताबो सामानि हंकाय ত্রিপুরা सारनि जे सेंटिमेंट मैक्सिमम सेंटिमेंट जे बुबागना हमजागैनो ताकलाय बुद्र निनि कैंडिडेट साव बाचा आबो कतर प गया त्रिपुरा सारनि बिसिङता त्रिपुरा सारनो
সেন্টিমেন্ট নাজাকা যে বুয়াগ্রান্ডা বুদ্র নাই না মানে সান্ডা বুদ্র নাই আবো কাইসা কাজ খাইকা মানে ত্রিপুরা সারন বখরগতা ఇంకా তাকে নেক্সট জেনারেশন মানে নেক্সট জেনারেশন aboni meaning sing kahamke butani buja auto liko তখন আবো কাছে কাজ খাইকে নেক্সট জেনারেশনের বাগেছে বুদ্ধি মানে যে বগরানের সেন্টিমেন্ট নতি জাতি প্রাসার তাও আসাই দং বনো গ ত্রিপুরা সার কিছু খাইনাই হেনাই ওকে আ যে সেন্টিমেন্ট ন কাজ খাইয়ে ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরা সার মাথানো ন বুদ্ধ রাখা হাইপানো 21ব আবাহিন দংমানি 21ব आं आगिबो साका तिब्रा मथा न तिसानाय बीजेपी नि याक दं बिप्लब नि याक दं आबानि को क्या बिप्लब द बनि जन yes right ओके सेंटर बीजेपी बो अबन नाय जे तिब्रा हस्तेव माने यंग स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी आईपीएफ की मथा कोalition सेंटर बीजेपी अबन नाय जे এডিসিও ফানো এডিসিও বুবাগ্রানে যে রাজনৈতিক বদল মথা বনো তংথুং আমি বনে একটা ইঙ্গিতা ওকে অমাই সিচুয়েশন অন দা অমাই সিচুয়েশন আনি যে টাকাইসা যেটা ওয়ান ছকমানি যদি ন ত্রিপুরা মথা যদি ন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানলিয়া মানে মেজরিটি মানলিয়া মেজরিটি নাম পেতে 15টা নাম 28টা বিসিঙ্গ 15টা মানাই বনো মেজরিটি বনো সরকার গঠন খাইনা যদি ন ত্রিপুরা মথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানলিয়া হনকাই আনি খুব সম্ভবতা আনি খুব মানে আনি যেটা অ্যানালাইসিস বিজেপি বাই ত্রিপুরা মথা কোয়ালিশন খাইয়ে এডিশনো আমহাই এডিশনো যেটা সরকার খাইনানি কোয়ালিশন নিমানো রনি তো সাপোজ ত্রিপুরা মথা 12টা ফান মানখা ওকে আইএম বিজেপি রমনি 12টা ফান মানখা 13টা ফান মানখা 13টা 12টা মতো তো সরকার ইয়া মেজরিটি মাইন ওকে দুই দল মিলি ফানো হাপাং চালু হইমানো আমহাই কেসা আনি মানে অ্যানালাইসিস তা আনি অ্যানালাইসিস তা আমহাই কেসা ফাইও ওকে হাইপানো তো মানে ত্রিপুরা সারন যে সেন্টিমেন্ট যে কাজ খাইয়ে তাকলে যে বুক ক্লাইমানি ওকে মথানো সরকার হাইনাই ফাইফিতো তো যদি ন বড় সংখ্যা গরিষ্ঠ মায়া হাঙ্কাই বিজেপি বাই মথানো কোয়ালিশন নানি চান্স দं আবো তাবো রেজাল্ট লঙ্গানি বড় সাইমান চিনাই ওকে দ রেজাল্ট দंगै যে সাপানো সাপাং খানাই বিজেপি ফান খানাই বা মথা ফান খানাই বা কোয়ালিশন পানनाय কোয়ালিশন যদি ইনখাই তো ত্রিপুরা সবে ত্রিপুরা সা ভায়োলেন্স না নালাইন কোনো চান্স করে খা যদি ন বিজেপি ফাইকা ওকে যদি ন বিজেপি সরকার খাতা ওকে আং বিজেপি খাইনে রং কইনাই যে সিন ত্রিপুরা সা বিজেপি খাইনে রং কইনাই ও মথা খাইনে বো সিন ত্রিপুরা সানো আগে জেংমা নংখা ইলেকশন সকাং জেংমা নংখা আপনি পগলাयै নিনি নন দায়িত্ব যেহেতু রখা পাবলিক নন চংখা নং ছগরা ওয়াসা সালসিদ হই যদি ন পাবলিক নন চংখা ওকে নং আপনি মতে সামং খাইयै বুলাই তগলাই খাইয়াওই কারণ যদি বুলাই তগলাই খাতাই আবো উন্নয়ন নংয়া শান্তিনি বিসিংসে উন্নয়ন ওকে মথানি বরনো আং কইনাই যদি ন মথা ফাইব ও জিনিস ন বখরম নান্না নাংনাই যে তিনি ত্রিপুরা সা বিজেপি খাইনে রব বরব বিজেপি খাইমানি কারণ দं যেমন মথানি ও ইলেকশন মথানি গোबांमा মথানি যে নেতা দंनाय মথা সংগজাকফোর যে দंनाय র বড় মথানি আকারে বিজেপি ফাইবে কিয়া ওকে ও জিনিস ন যে মথা বই বিজেপি নি তামা একটা বিসিং রিলেশন দं আবনো ওয়ান সগই ন এডিসিও মথা ফাইবা ন বড় বমনো ওয়ান সগই ন ও যে বিজেপি খাইনে ত্রিপুরা সার ন যাহাতে কোনো বলাই টকলাই নিয়া তুই ভায়োলেন্স নিয়া তুই আপনার কইনাই ত্রিপুরা সার কারণ जों उ बिसिंनि राजनीति न बुझियानि बागै जों आम हायं लायो बिसिंनि जे राजनीति आमनो जदि जों बुझि थाके कोनो दिन आम हायं लायनि कय गया उ जे बिसिंनि राजनीति बुझि दा साव बुझि जा जे मथा खायनायनि बिसिंगो जे हाई लेभेलनि जे नेता बिजेपि खायनायनि बिसिंगो जे हाई लेभेलनि नेता बरबाय बरनो कोनो दिन बोलायमो नगुला कुलायमो नगुला इलेक्शन प्रो कत किसिम मा कुलायखे मा हनलायखे किन्तु कोनो दिन बरं हंके फुन बाय से कक सालाय दंलायो যে নেতা রংকে ফোন বাই ফোন সে কক সালাই দं হরংকাই
yang public roke thilai tonglai mane juk bono bojoliwo BJP khanai tipra moson joliwo tipra moson khanai BJP joliwo am hai sentiment jatoi ang obono chini public chini je tipra sang thani koinai je saha pangpana phaitong jahate violence yatei je jagawo chini bubagra ni bibi kiti devi singh bo jodine BJP thangai BJP ticket by MP tongmano hangkai tai baki je tipra sa BJP khainero bor khatangi BJP tongmaya tongmai ba e akono mawan soknai hangkai sini je jisnu korta sar boto bubagra ni bin kakase bor no kaisase hangkai bono BJP khaye tabo BJP khaimeni bising thino bo kaisa tini badhani kaisa kotor je sinijak nini je jagawo nini celebrity koto businessman bharat ni kaisa wal ni sinijak je state Maharashtra ajagani governor tongmano hangkai BJP khaimeni bising thino hangkai o jara para bisingo tongai BJP khainero bong tam dus tonga right jaga sangkono joilen grai je janani muchongone rashtra dikhailayo abono BJP khainiban taku mota khainiban taku hone jodi wansok laigake singar kono walai bulai tolai ne kono karon kare আচ্ছা থাংতে স্যার অবনো সুমিন থানি কি সিনা মুসুমে টাকার জলা জম্বু জলা নেই পরিস্থিতি বহুতেই থাঙ্কা যে ও থাংনাই ইলেকশন 2000 ঠিক আছে নং সামনে আং ইলেকশন nani 12 তারিখ ইলেকশন আপনি কিছুদিন সেকাং ন বা 10-11 তারিখ আং অর্থং তুই ন মানে এলাকানি রিপোর্ট নাই তো বাহে প্রতি কন্ডিশন নর্থ নখনা যে আরনি BJP ni ক্যান্ডিডেট বাসানে নির্মল ব টংমালিয়া ইলেকশন ni সাতা সেকাং তার মানে 11 তারিখতা hangkai botai dino hangkai election bini polling agent nan nei je tangmani polling agent ponto bori meli boni je ponto sen nogo tangmali ya hangkai a jaga bom situation nang khana wan samai hangkai ang bibin polling station na call khaisung nai mani ta hangkai jeta kubui kokta jeta kubui kok kono polling station tongo jeta BJP bor kha BJP agent kha motha bor kha joto party no basara কিন্তু কোন পুলিং স্টেশন দङ যে জায়গা ও এজেন্ট বরিমেয়া মথানি বাদে কে বতাই এজেন্ট ইমেয়া আইপিএফ নি এজেন্ট ইমেলিয়া সিপিএম নি এজেন্ট ইমেয়া বিজেপি নি এজেন্ট ইমেলিয়া হংকা আং যেটা ইনফরমেশন মানমানি কে ও বুট নি সাথে সেকাং হর যে জায়গা ও বিজেপি যে সংগঠন খাইনে র দো আবো তো সাবো বম হাই পার্টি খাই আবো সমতম দি সাইন মামলে সাবো দি জায়গা কিমতা হংকা বরং হর থাঙ্গৈ বরং থাঙ্গৈ মানা খাজা নর বিজেপি ক গ বুটনা তাথানি যেন বুটনা থাঙ্গা নর সারিগো হংকাই নর গ বেজো आंनाय नंनि नकुक ससाय पनो जांनाय आमहाय इनफरमेशन आं कयटा जागानि इनफरमेशन नाहाका ओके ए आमहाय रबतना कयटा जागा दं माने कोन जागाओ जारा बिजेपि सिनिजाक बिजेपि खाइजाक र खाइ तंनाय रक्ता बरो थांनि बुट मारलिया कयटा सेन्टार रता অবংখা আরনি আবো টাকারদলা 18 টাকারদলা জম্পুজলা আনি কেন্দ্র ক্লাইমে হংকাই 17 পেকারদলা জন্ম যায় না ও আজাগাওয়ানি সিনি আং বুট ক্লাইমান হংকাই অমরাবতী যে এসবি স্কুল সেন্টার হংকাই রতনপুর হংকাই তেলারবন হংকাই নিনে গাবুরদি আম হাই জাগারাগ যারা বিজেপি খাইনে রক বড় থাঙ্গি বুট মারলিয়া অবংখা লামসাম রিপোর্ট ওকে বেলেকেন হামবাই গে তাখরো ওর তা ফানো গোबां मा অডিয়েন্স নরন তাম হনাই ইয়াখারবো থাংনা মুসুং yang tongkha pia জরাসে কক সাচিবো abo জরাসি বাউন খাই tongkha sengno putulani গোबां मा program yago tuijak hingka aborok bo manage khaya nangnai aboni bagui musung ya tuti thano sung ma kutulai gera sinai to tinini kok namno ma kholoblai sinai saron belekan hambai hingkai je nai tongnai takhoro bukhorok TMB channel no askai norok logeri tongbai jawo haibano norok subscribe ro kisa khalai di je khaiye hingkai o channel grow tung thanibo norok ni subasu belekan nangsugo 22 তারিখ 6 তারিখ জুন 2022 ni simi
তিনি 26 tumuং norok konsas wngkangkai অনেক no লাখ 1.5 লাখ rok kahai kaisa subscriber ni thangnani eba follower rok usit wngmani aswk kosto khai kam khaimani yagolo norok naile tongo logi ro pia subscribe pisa khaya ngai tongmoi kha judi o channel no norok tornani musungmani tongkhangkai belekhe hambai norok subscribe khaimani bagui ngai belekhe hambai जों दाबुंनो मा खलब्रेसने तिनो program